Oh, let's go. On a 2 points. On a 2 points. Tac. Toujours plus de dégâts. Si t'y pars. Tourelle. Fournine un peu. C'est tout? Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, on peut les pirater? Faut tirer dans les jambes en fait, hein, ce que j'ai capté. Hein. Pirater! Moi je pense qu'on peut y aller. Hein. Oh mais je peux jamais en balancer. Hein. Oh le bordel qu'il y a ici. Oh oh oh. Ok. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters.
I am heading to OCP headquarters now. C'est y part. Ben voilà les gars. Ça c'est fait. Ah ça reprend ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hey, Robo, could you help us? Ok, We're in vas-y. quite a pickle. Vas-y, let's... We have here a dead campaign manager from Mills's office. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of. I am glad to be of help. And if you can look around Oh, for putain. clues afterwards, you know, you never can tell with the electricity. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. If it wasn't for that, we'd have probably. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great, but if you could take a look inside, just in case. Gladly. Déjà il était au téléphone. Au volant. The deceased is C'est le holding mec the qui... phone. The last number dialed is Oh, déjà il a été étranglé par derrière, donc ça veut dire qu'il transportait quelqu'un. The victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. Et il reste un dernier... Oh putain, c'est quoi ça? There is an earring on the front seat. Oh. Could be helpful if we find out. Ok. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. I will let you know if I find it. We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi tu veux me parler? Like I told those cops. You tried to rob a... Now I am truly offended. Without me, these cops would... You are only... Oh, finally. What do you know about that car? I know the guy who owns it. I mean, Describe the woman. she likes jewelry, but she's not covered. Ok. Elle aime les bijoux, voilà, machin. Ok, ok. Petite enquête en plus, let's go. On se fait jamais chier par contre hein, dans la ville. Ok, c'est lent. L'open world est très lent, mais on se fait jamais chier. Et open world, semi-open world, parce que c'est très petit quand même. Puis ça passe. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters, Red Rat, staged a bloody protest. Ernesto was acquitted to prevent... Oh merde, putain, j'avais même pas vu. On, please. C'est toi. Ça, c'est toi. C'est toi, hein. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. I got Why? a keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But I call them unpredictable little things. Mr. Page was murdered last night. What? Oh, Were you or anyone else in the office? no. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office. Of course. But first we need to get inside. Follow me. All calls go through my phone. It's Fausse on the carte, desk on ça the vaut le right. coup. Things to throw away. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. You have no new messages. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. Ok. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to organ selling and other ideas for making money. The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making... Did Mr. Page like to sail?
It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Il faut un mot de passe. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Mr. Page's computer. I don't have access to Je n'y ai it. pas accès. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Did you find any leads? You know, perhaps the death of Mr. Page plays an... According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. Oh, God. Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they? For Gloria. Oh, Gloria. Gloria Lindbergh from Kuzak's campaign office. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. Ok, on a un nom. Par contre, on peut vraiment pas débloquer son ordi. What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Ok. Donc c'est vraiment l'équipe à Cusack. Donc ça veut dire que Cusack a donné l'ordre de tuer. Donc j'ai bien fait de ne pas être du côté de Cusack, frérot. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pff, la politique. Je suis pas un mec du complotiste, hein, mais vous pensez qu'en France, il y a déjà eu des histoires comme ça? Parce que je ne m'y connais pas, je m'intéresse pas du tout à la politique. Mais vous pensez, peut-être pas à l'ancienne, peut-être à l'ancienne, c'est presque sûr qu'il y en a eu, je pense. Mais je parle de récemment, peut-être pas, je sais pas, imaginons un Sarkozy qui a dit faites-moi tuer ce mec-là, il parle trop. Des trucs comme ça. Vous pensez ou pas? Même un Emmanuel Macron, peut-être, hein, je sais pas, je connais pas les personnes. Mais peut-être, qui sait quoi. Je sais pas. Je suis pas complotiste, hein, par contre, ça se trouve, il n'y en a aucun. Il y a eu zéro histoire comme ça, tu vois, mais je me dis peut-être, hein, qui sait. Vu que je m'intéresse pas du tout, peut-être que je me voile la face sur certaines choses, tu vois. T'es morte, t'es morte. Are you Gloria Lindbergh from... So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. I am here to ask questions. He's my political opponent. I have nothing... Mr. Page was... Oh. Too bad for him. I kind of liked him. We have reason to believe that you are an... On what basis? A witness testified that you met with... I was supposed to, for business. But the investigation demands that I search... If OCP wants to frame me, you probably Sous will notre back gueule, off it. on a retrouvé votre boucle d'oreille. Bon, non. Ah ouais, mais ça paye I always wondered if there was a bien. man hiding under that shiny armor. I have a Antidépresseur. prescription for them. Ah non, I somnifère. can't fall asleep when I'm alone in bed. Oh, ça se met super bien. Tiens. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met. He was probably... I have a second glass if you want to loosen up. Elle est folle, elle. Je suis un flic, je suis un robot. Tu crois vraiment que je vais boire? I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? I have various hobbies. Sailing La navigation is est one of l'un the des- more innocent ones. Wesh! Il était menottes et tout? Oh, petite corde. Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. Elle est folle. Elle est surtout... So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me?
Negative. First, I would need to check. According to Mr. Page's schedule, you met often. That doesn't make me a murderer. Simon, we slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, and we were. His assistant figured it out. She must have reported us, an OCP kill. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her. I intend to do that. Please. Missing you already. Et elle est folle. Elle est folle, mais on peut faire un truc. Professionnel. Alors. Bon. Officer Neal, come in. Is the victim's assistant C'est une still chaudasse with par you? contre. Une chaudasse à fond. Here. We have a problem. C'est une dinguerie quand même que tout soit délabré, qu'en fait son appart il est magnifique. Mais très bizarre. Pas pour me déplaire, mais... Bref, professionnel. Professionnel. On retourne au bureau. Et on sait très bien que c'est son assistante qui l'a tué parce qu'elle est jalouse. Elle voulait baiser avec lui. Et il a dit, bah en fait j'ai déjà une chaudasse sadomaso qui pour moi, tu vois. Et là, ah, quoi? Je l'étrangle. Boum. C'est comme ça que ça a marché. Bon. Regardez-moi, c'est... Oh, c'est reflet de fou. C'est beau. C'est très beau. Très beau. Bon, allez. À nous deux, l'assistante. Vous êtes dans la merde. On sait très bien que c'est vous. Donnez sur vous ou je vous menotte comme l'autre. C'est qui eux? Oh putain. Vous faites peur. Where is Agatha? A very good. When you left, I came inside to take her statement, but there was... We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. We must find her. New evidence. Once again, let's just check every corner. She couldn't just Oh. disappear. How do we... A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we Wesh. The case of the mysterious disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Elle connaissait le code, la connasse. A message here says there is a panic room Chambre de in this sûreté office. 95 There 80 is also an access code. 95 84. Panic room, Magnavolt. This Open Page guy doesn't like to sesame. let anyone in. T'es dans la merde, connasse. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of... It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do... What else would you want from a political strategist? You have the right to... This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things. There are no bullets in that gun. The clip is out. Unpredictable little things. Again. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, ladies, show's over. I hope they throw away the key. Salut loseuse. Because of your cold-blooded murder, I'll Au have revoir. to reheat my burgers. Bouffonne. Oh, carte PCB. Est-ce qu'elle est mieux? Est-ce qu'on va pouvoir modifier? Est-ce qu'on va pouvoir modifier ou non? Tonine. 5.3. Oui. 5.3, ça veut dire quoi? C'est qu'on a beaucoup plus d'amélioration. Sélectionner. Bon. C'est reparti, les boys. On va se prendre un petit truc comme ça. Ah si, tant mieux. J'ai rien dit. On va se prendre un petit bout. Petit bout. Oh putain, par contre, les bouts à droite, on a vraiment pas des bons bouts à droite. Donc là, il faut une connexion directe vers le haut, 32%. Bam, direct. Là, il faut encore un petit bout. On n'a pas beaucoup de bouts comme ça. Hein. Il en faudra un petit peu plus. Des petits L, 20%. Bam, direct. Encore un petit L qui aille dans ce sens-là. Bam. Ici, il faut une connexion directe. 30. Bam. Il va falloir beaucoup de L, je pense. Beaucoup de L. Et qui dit beaucoup de L dit beaucoup cher. Oh non.
Non, non, non. Il faut pas ça. Il faut une connexion directe en 31. 31 perçage d'armure. Là, il faut des connexions en fait. 21. Et là, il en faut une autre. 18. Ah non! Non, 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 non. Qu'est-ce que je dis? Il nous faut ça. Il nous faut ça. Réduire la portée, améliore la précision. Précision, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Ah non, on n'a pas trop besoin en fait. La portée, déjà, elle est pas très très bonne. Non, celui-là. Dégâts de l'arme. On va se prendre ça, ça sera mieux. Là, il faut une connexion directe. Connexion directe, 29%. Vitesse de rechargement, c'est ping. Connexion bout, 25. Vitesse de rechargement. Vitesse de rechargement, insane. Hein. Là, il nous faut un petit L. Ça, c'est quoi ça? Augmente les quantités d'effets visuels gore. Let's go. Plus de gore. Alors, on va prendre un Omni. Hein. Portée de l'arme. Hein. Ah, par contre, ça... Ça enlève tout à 30%. C'est énorme. Il n'y aura pas de gore, les gars. Hein. Non, non, non. Il n'y aura pas de gore. On va se mettre une connexion directe. Hein. Un bon 22%. Puis là, on va voir un petit peu si on peut mettre, par exemple, dégâts de l'arme. Ça, il faudrait qu'on arrive à en mettre un. 32, hein. 32, à mon avis, on n'aura pas mieux. 32, on n'aura pas mieux. Capacité, dégâts de l'arme, ça, faut qu'on augmente. Faut qu'on augmente de ouf. On a un 18 déjà, c'est un peu mieux. On a un 21, un peu mieux. En bout, ouais, en bout, c'est... En T. On a un 20, mais ça vaut pas le coup. Je pense que c'est le meilleur. Je suis à deux doigts d'interférer les deux, ouais. D'interférer les deux. Et ça... Je suis en train de réfléchir un petit peu. Parce que ça, en fait, ça diminue tout, en fait. Juste pour du gore et pour un tir en continu. Ce qui est pas fou. Rechargement automatique. Pas besoin de recharger. En fait, les gars, je pense qu'on va se faire une connexion directe. On va se faire un petit 26% de dégâts. Énorme. Énorme. Et puis, je pense que là, on est bien. Je pense qu'on est bien. Je suis en train de réfléchir si on pourrait pas augmenter un petit peu avec ça. Mais avec ce que je vois, il n'y a pas grand chose. Non, bah c'est bon. On est bien. On est bien, on est bien. On a bien amélioré ça. On a un petit OCP. Hop là. Et on retourne dans la rue. Les gens aiment bien faire des passages secrets par contre hein, sur ce jeu. Hein. Bon allez hop. Ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça le suffit. Qu'est-ce que je dis moi? Qu'est-ce que je... Putain j'ai oublié de manger la fin de mon repas. Ça va être froid ça. Bien froid ouais. Ouais, c'est pas si dégueulasse. Hein. Froid, c'est pas si dégueulasse. Ça se mange. Hein. Franchement, ça se mange.
Bah oui. Ça se mange bien. Je viens de faire tomber la fourchette. Ah, attendez, je reprends un petit message quand même. Pas de problème là-bas? Tranquille? BNF. Bon, bah on rentre... Quartier... Non, on va à l'OCP, putain. On n'a rien loupé? L'impression qu'on n'a rien loupé. Allez, c'est parti. Hop là. Ça avance bien en tout cas, ça avance bien. Je pensais pas que le jeu était aussi long. Et franchement, grosse surprise. Hey, Murphy. We've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the C'est data grand. from your Putain. evaluations have been used to M'étonne qu'ils sont prepare pétés de an thunes, frère. afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the Buvez old de l'eau, man les is gars. in attendance. Buvez de l'eau. L'eau, c'est bon. Vous vous rendez pas compte. On va augmenter un peu les dégâts en plus. J'ai envie d'augmenter les dégâts. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old Oh, il y a man que du riche là. Hein. red-handed. That is how I Est-ce qu'on a une petite quête secondaire ici? prefer to catch criminals. I didn't know today's bring your I kid think to I work know how day. to sew. Just let me go. Oh, You bah said tiens. yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Robocop, can you help me with this intruder? C'est ma pote, hein. C'est ma pote maintenant. There's been a security breach I need to investigate. But some... I could help in both. Good. The breach... Once you're done with her, can you join me in the server room? Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit... I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create... I have a record of that. I need to find out what the estimates are for those additional costs. All the information I need to help those people is in the room where the security... I will let you stay, but data breach is against the law. Please, just check. You'll find the relevant data. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Eh oui. Enquête de Samantha. Vas-y, go. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Sir. On va aller faire sa quête, elle. Alors d'habitude, vous savez très bien, j'aime pas faire les jeux à 100% en let's play. Mais là, je sais pas, les Over quêtes here. secondaires... Could you help me with these doors? Les quêtes secondaires sont tellement passionnantes. Je kiffe ma race. Someone likely tried to lay a hand on the data collected. The security breach caused them to lock down. I need permission to enter the restricted area. Do whatever it takes. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, Robocop. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it,